Barak wannam san ka tosin be aljana. Pour da wannam barak. Wannam man nere. Lab nongolom kasanga. Mam la yam yinga. Be wannam san wintar pangare wa la piangare. Krita Jésus ton Jésus sabalar fangda masum yinga. Wanda ningi baraka. Wanda mane nere zakapoga. Biju saba gesi yelle wasan get mam yelle. Runa tona lebe son hanen taba. La ya kwai zugu ni ngati nda gompinda. La nan lebe ngome. Divorce yelle. Ton be zamana. Ti budu wuso poa. Divorce lamba be. Fo kami hana itotoy. Yamza anta justice seba pidem. Sin tout de bon wende, sin pas tout de bon wende. Seba pide ka. Tia divorce. 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 Alebra wala warata bumbu. Wanda wala karma valeur same. Wanda wala ki karma paletare nyodo. Remen kit ne bu wuso la ton venen tabo ton patolen ke kadam patolen man maria seba. Ti yawolen ya yel kasanga ton duni kanga po. Divorce. Mademoiselle, quelle heure somme? Pam yam yakar somme. Jeune homme, quelle heure somme? Pam yam yakar somme. Balama, sarali kamba. Sarali kamba somme. Biya watati yom pigin taran diabada. Singin gomni nimbiga yikaram yelle. Asan na shakalaga menga. Asan na ndawal mamenga. Asan na ndawal mamenga. San na yile ta yikar matongon ki nyaga. Antal panga. Ndawane susanga. Zaka poga. La buda poga. La wendoga poga. Et karamda. Luc chapitre a Yobe. Verset pisinase la Yobe. Aye la bea. Ya woto yinga. Nyam bon mamti. Ya bon yinga yam bon mamti jusaba. Jusaba. In ya wono kaman boom ninsi. Mam sen togos da. Nid ninga fans wat mam neng. Kelegar mam. In yet boom ninsa. Mam sen sakade. Ah pardon. Nid ninga fan. Sen wat mam neng. En kelegar mam sen yet boom ninsa. An sakade. Mam nan wiliga nyeson wenda soba. Nyen wenda wa neda. Sandata merogo. Arengan tu bogo zulunga. Anye baka roga kuguri zugu. La sakom. Sin ya wusro je wen roga nempanga. La yeka tongo mimie. Anye baka le sin ya kuguri zugu nyinga. La neda ninga son wumda an kasakade. A wenda neda se mero tom zugu nka tuboke la koma wen roga nempanga ta bala a luyeme la luisa yi kasanga wanda zanga nen lui kasanga woto la wanda zanga nen lui hemeyo a yi kasanga la ade bomda ya viena ya karma yebagal yel tieba yebagal yel Tout man yen bagal yel. Voye man yen bagal yel. A nem sa fa. La ton juste ba Jésus Christ sen gila an degala kan. La ton nan wekala me sen ken yi kar ma po. Boyan wat ne divorce ram. Indare mi yela nyamba. Tia biunga kal. Runa bumni ngson wat ne divorce karma lebra yar voilà karma ken yar vigla yar ya reme on wat nin divorce yar karma yar ratin yelam tibon yamme neme mamen neme
yam me mime wa mam son tan gom ni yam to ti kela do yam tan gom ne mama woto kende men vuyim da porin kende keten vuya porin kende men nan to kiya porin bala yam ne karma yella fo ne to den nasan samde le fo mele le ken na kangan debat aya wa sienwo yam ne ne so ngudi bugum bawde yu ni ngi zo ikebe pa yitie ti nambe kenga fondon wata vitesse hambe tebeden kidunwa ti bamana man marsa yara na fon wake ti de ngabta oran ka ban kom mi ka fa ya ribo boyan wat nen divorce ya karma sen kende yara on wat nen divorce ya point a yibi soba premier point ya biunga kalum develop a bilfu mosa ya karma sen kende yara deuxième point mamna te kombisa kela la kompulo kela ar yella be yam zugu wennam barka yamba wennam nonga yamba wennam nana yamba nan yamba on wena gob menga ti bibitar pang la yam la wennam non yam to me shitana me rata yam moto la yenda ta men sham yamba in yele go yam woki parasen yelagada boyen watte nen divorce deuxième point karma kin yara admise henanzin pam yam nyakaran dat pokosada yi kento zemenen pokosada tibamum taba en kenen taba yumata yoro to sababa tamya pokosada dat bon on a les lames bon. Qu'est-ce que le papa là va dire? Ningo men ba wa zinga. Fo shun non nga soba. Fo yamson loye ne soba. Fo ba on a les lames bon. Ti fo shun ka sama. Ta kuye shun ran shinda nonde. Ti wa le bra vraiment. Man po mi ala vonde. Ba wana yelam te ba mademoiselle mi se na wa ba fo tam no fo da den ke karam sans consultation à tes parents fo yi ke wen yan gon yele je t'aime 100%. Hey tiam ton taba 2 ans 3 ans. Wa tongon yel babima. Admise mborma. La mam nongala. Mam datalam. Bawala mawana le lam tiboin. Eh mademoiselle, écoute-moi. Adia yam. Hein? Nasa bonti personne fragile. Ya yam ada yam ka pang yel ha wa yam zugu problème le bra kazanga yam ne kende en ki tato yam ne kende le bra gamse yam ne kende bien tension ram yam ne kende de dépression ram posé ya yala woto boud faut faire beaucoup attention avec ta vie ya ri de wanam se bara yele ari kan pa kien de nyaga ka boum se manen lad koy. C'est pas parce que Zara me marie, moi aussi je vais me marier. Non. Non. C'est pas comme ça. Juste avant Jésus et la tonne. Nyam kila kadamam kwayera. Nyam kila kadamam zamzo. Nyam kila kadamam huligadi yam. I kila kadame la ka sakde. Tizak sebra yele. Barak be koy sakde ba jut. En yid kila kadaba jut. Tinen toin kila kadame. La pasak yi karma divorce rambaya adia karma sen de yar n'importe comment
n'importe quand, n'importe qui. Parce que y'a mes tamti mamba wane mawa pas qui école non bab qui école mais y a primaire on l'aptekin mam kianga collège mam de lycée pora mam kianga université quand même moi je connais mieux que mon papa, je connais mieux que ma maman. Quand là les jeunes que ce sont des personnes ils sont même pas modernisés. Quand modernisés tu le faut. Ils sont pas civilisés. Quand civilisé te le faut. Faut civiliser mais ngi ma poran la. Ba man de civilise fo be. On modernise fo ma poran. Ya olenyi. Faut bangare yita ye. Ka ba wane ma wane ngala. Faut yama yita ye. Ka ba wane ma wane ngala. Faut dikala ye ne. Hein? Kame de bi kan wenda bala. Awenda ba wa ya jugu waballa. Ya nini wala. Ya yoron wala. Ya yalon son comportement. A style le même. Ouais. Il faut écouter bien. Quand on pas qu'un réel. Ayo. Tu faut être comme Michel là, il même qui a pas de moyen à main. La mam mikram te ned ben wat be ne wa pour que te ned ala ring mam je préfère le joindre bala nan sans le consentement de tes parents même de ses parents yik balande ko panier tomber au rond. Ouais, ça c'est une belle vie, ça c'est notre temps pas au-delà. Faut ce qui est totoné panier wa dare yen yibe obe dare yen yo be dare midi panier wa nan den fo bala fo wa kira panier wa den ta o de vakin mais maintenant là panier wa nan den ta o de fo yi demi tour voilà ton kanga gana to kanga ten bo de cap cost to buli ton yemada abla ta neba en ingit en ked mo rapport un débat entre donc pour Amérique la bugol sa porta ning ne bisa sin tunde ken ko mo ti porte non retour ndaten yele fa en tout cas yi fo kale wat Afrique te gon fo tenga way là faut un tout porte retour en qui cadre quel arrangement là ça qu'on tout porte retour en mariade faut andi ko pani wan kyang tawra yen lebe tawle te fo le import kar masan kyen de yara a de fausse mission ananya fo en yele je t'aime là en tout cas faut handat mam ti ton ke kadam ren mam denge am bang fo même bang mam ti ton yole ke kadam ça pas donner le bâton han sam dunia ayi ta wante pour ça wa sakte ra lemba nam bang ta no mame la yawlan kenya kadam ça ba jugon kabe kamite bonbon no mame hein faut y avoir kamite bonbon no mame ba ko mpel han ke boutique ka bonbon la brata ka biscuit la brata kamite no mame tu vois yara wala faut jeter au nom pas parler pas mettre par nom tu vois y que de han pas faut me laisser goûter voir ya wala ka karma hein ya gan wala kelawa ko hadam la ba benga han ko hada fare da lenga wala ya walanda tu vois ni sa ton la fara tan lembe kelawa tu faut me sako to bala ha balan change amana ya bayan wa hein ti kom pugul wa men belaga taba vraiment ada bangar menda karse ni keme ada bangar sid menda karse bangar pa no basa kare ko a menda karse bang yalse ti tero e kolon bangar don to in yidig Burkina Faso la na fo menga
fo te rik bangre nan ku menga to bi yawra ko mpugla menga sagan taba tinno fo san ka banga anti mare to ko mikta karawa hamanda wana apara ta bawr fo asam aramba fo man boy kila waya boy la ta man aham para waya abawra fo na man boy fo miri bin yida mama kila wa mademoiselle pa fo la belagadla tino timise wa hanken wotono wa mhampa bata mane mhando mikta parawa manda wana apara wata namba ofo no kela wa nimni sem belagada fo ma ya ndatan toron fo ken yella poga ya asam parawa ya ana bo fo na man boy ha ya riba ya fo kami shagal on ta ma waye pawotola kam ni so samaba halaka mix fo kete ya tidera o burkin la tilma poga tabatan samfo on fenfo tinno fo sampa sake no a samarfo tawakarawa o manda wana c'est très simple fo sanda tambanga waya wala karawa ya alara kedam ne apa kede ya yam yen talta ben kyang lotoro yiri kyang lotoro na ko yam examen médical te yam kyang to man examen aya 100% hana bange aya 90% hana bange aya 0% hana bange sam bange ya hana wala shengo be ban fo na za hotelem sakwen nam nore kende burkinde po ti bambara mo wali ko bi yelbe da bala marfo ba to me sak joie ya ma femme ma wakar Congo ti effectivement c'est vrai si je le marie et je trouve que vraiment il n'est pas un homme, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Moi nam kabe moi nam bébé en 1985 mam tiram ko yimi yawoy para wa wendo won yele wende mam ko tam ti pa ham dawa panga atona wana ma le ko damende ton wana ma fuyime ya wana am tar panga para tongon pa ma rawdo obete ner fa kosa handat ner fa kosa sandat ner fa yik te bamdam ya tum lamdat bamdam ya karam lamdat bamdam ya montel lamdat bamdam ya parcel lamdat bamdam ya rogom lamdat para yika ye lambala wana mam kota me ti am pass mam sida rawol ma panga ti pawdam ne ba wana kan gesa an la wana nam to ma tumde ana le ko rogom ti ne pam kamba ana le ko tuma ndata tuma la wana am le ko po kang barar yo pera ran le tate ne ba le fungun pusra tebeti ne be ne ko so pam le ko ran bamdam yikum pu wana barka ti nan ko ba le ban kose ti para le yik ne ba shoku bala mama nda kose ti wana pasam sida rawolon panga la mama ko to wana ta bo masa ar ma hanwa pana naye bala bararam ta mikam ta gain gurma wai barak wana ya wana so akidam de ro panga kyang 100% na ti me nga pale 20 100% ye mbabi ishi son gomda ya hanna mana zakasa ya hanna mana voyema wakar kere sina men pa gomda ti kende mongo ensemble gomme me te be donor be gombedo fana mana wena sam gomte mana pason wanda mana ko kondo wanda mana ko kondo ren mam yetta me ti sa ya ti di foro ramma hin ya wuso ya karma se kende yara bede bang ti kom puguli wa bang ti kom dibli wa bang ti wannam parat yi karam sen kende yare bala yela ma ti nidin ninga sen kele wannam goma la kasakda ya nedson metalo toma tande zugu la sen sakda wa ay tuda boko onto ta kura en yebra rowa en yebra karam kadam buda fa tara shebego erika taba atara shebego ike karam normalle atara shebego la asen yeba kugura zugsen ke karam normal la
sebra na wa me la yam tara kwagandba baram beeme témoin ram beeme gouvernement beeme ne beeme santin le kolyam ne sagalse tiyam karma kyang tawle la mam ya poko sadan to jurawa mam ya rawon to ju poko sada tiyam jinin taaba ne pa na fon juye poko pa na fon ju ye pa na fon ju baba kana fon ju pa ya menju taaba le tariyela nen taaba ana nanwa parce que nyam kilga wonnam goma la yam pa nyebere e karma kuguri zuguye e nyebere la tom zugu la sebra wa asama la zanga babisi mademoiselle monsieur yawalam sagalo net conclusion la auto masa yam sa watar yam yakre andat pour sada te yifo para ringen togos fo bawa ringen togos fo tuteur fo sam patala rogar sem pefo ringen ya parterre en toasa ta sagal fo la pousse wena mo nyinga la yole man engagement mademoiselle dare gomna bala shi au porte-monnaie waye non re gomna semaine kan fosan de gomna moroti ta mawa wala baba wa wala tuteur sanna yilenti bam damma la ma yeba ne fo ya nya wala bon kasanga kela ga shoma amya rawa yemre yene a yi biga ne mi se opoko ne taaba yiwo mata ta yawol masa na wa to sa baba wa abawa shoka ya mi se wa ba fo ma ya wakata wana en tout cas bam se kennen taaba ça va 3 ans depuis 3 ans tu me dis pas depuis 3 ans tu crois que tu es faut menga ya menga propre responsable faut so menga la mwena ma sof mam te mam sofo mana won faut qu'on faut accord yo matin moi je ne suis pas d'accord yama mademoiselle karam pa yare ya wona yelle ya buri yelle ya karam yelle fo sanki ade ha fu matiaka sanka woto fo sa man divorce ko nga arjana ko nga wannam solo ko nga paradis kela choma ade bon kasanga den mosa ndata men push wannam nyam yinga ko so wannam te wannam songa ko so wannam te wannam nyaanga ya ko so wannam te wannam lui tawle nyam yam nyakara poga ti sen jibenen taba an kapama ki nyaga mananga gese liba to ko bara mba suguli mananga man fondation ndawa ba tabe ade ya nyotak yelle wannam san ka sabo mam kota nyamba kom pugule la kom dibili wa nyinga barama maramba nyinga titon be zamane ne ba sen le ba wusugo ti yara ya wusugo karma koma patun rishoye ti nintama ragda ti ya yere ti ya namso ne bi kida pora ne bi kende bansa pora wende mkota meya ti kamba likiyam kom pugule likiyam kom dibili likiyam ya ne ton jusa balat fa da Jésus lam ko nya bi wonnam so ne ka fa a vima pora ta pam ya man ke kadam la yibra kadam kuguri jugo ti kadam tal barka la konza ka vim la konza ka sinoro te wom bisi wa ta wonnam yam krita masum yinga amina babisi wanda kwen kadam songo wanda yibra ne barak ari pasteur de ne sawadro nda so honne yam ne wannam gom item bolum la me ti songa da mam da songa da yam ti song taba 78 91 08 91 78 91 08 91 wana ningi barak wana kori ndare amina